الگ کلر میں کچھ اس میں جو ہے نا اور کلر میں 55,000. اچھا اس کی 55,000 روپے ڈیمانڈ کر رہے ہیں. اور یہ والی ساتھ میں 60 مناسب ریٹ بتا رہے ہیں بھائی. منڈی کے جو ریٹ ہے نا اس کے مطابق. السلام علیکم دوستوں, امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے. ویلکم ٹو انذر ویڈیو, اور میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اینیمل سپورٹ میں. اچھا جی, 4-5 دن تو میرے اوپر بڑے ٹف گزرے. امی کی طبیعت کافی خراب تھی اور کافی لوگوں نے میرے لیے دعا کی. اچھا جن جن بھائیوں نے میرے لیے دعا کی ان کا بہت شکریہ, تہ دل سے کچھ شکر گزار ہوں. ٹھیک ہے بھائی, منڈی میں آئے ہوئے ابھی الحمدللہ امی جان کی طبیعت کافی سٹیبل ہے, تو میں نے سوچا کیوں نہ منڈی چلے جائے, تھوڑا مائنڈ بھی چینج ہو جائے گا, آپ لوگ کے لیے ویڈیو بھی بنا دیں گے. ٹھیک ہے بھائی, انشاءاللہ آپ لوگ کے لیے زیرو سائز بھی کور کریں گے, ہر طرح کی بھیڑ کور کریں گے, دمبے بھی کور کریں گے. کوشش کریں کہ ویڈیو دوستوں کے ساتھ خواہ مخواہ شیئر کرو. باقی انشاءاللہ یہ دیکھیں خوبصورت دمبے آئی ہوئے ہیں, 3 ماہ 4 ماہ ہر قسم کے بچے آئے ہوئے. انشاءاللہ ویڈیو کا آغاز کریں گے انشاءاللہ درود پاک سے. سب پڑھ لو, میں بھی ساتھ پڑھوں گا انشاءاللہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. باقی انشاءاللہ سٹارٹ لیتے. کوشش کریں کہ اگر ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آتی ہے تو خواہ مخواہ دوستوں کے ساتھ شیئر کیا. باقی انشاءاللہ سٹارٹ لیتے ہیں, لیٹ سٹارٹ. بھی بھیڑے ہے, یہ نیا بندہ ہے. نیا بندہ کیا, منڈی کا پرانا بندہ ہے, لیکن بھیڑے جو ہے نا ابھی لے کر آتا ہے. بھائی صاحب کیسے ہو, ٹھیک ٹھاک ہو؟ خیریت ہے, شکر ہے الحمدللہ. یہ سارے گبن ہیں جتنے بھی ہیں, اور یہ پھل والی ہے, ایک پھل والی ہے. جی. اچھا یہ بتاؤ, یہ گارنٹی کے ساتھ دو کہ گبن کی, یہ اس چیز کی؟ اس چیز کی گارنٹی ہے. اچھا گبن کی گارنٹی ہے. ٹھیک ہے, جی. گبن کی گارنٹی. اس کے پہلے پیسے بتا دو. یہ نسل بڑی خوبصورت نسل ہے, ترکی نسلوں میں سے. اس کے کیا ترکی نسل, اس کے کیا پیسے؟ 1,40,000. اس کو کہو ذرا اس طرف گھما کے لے جا, ایسے گھما کے لے جاؤ ذرا. وہ 2 پھل دینے والی ہے. اچھا 2 پھل, اور دن کم رہتے. ہاں ماشاءاللہ, دن رہتے ہیں 4-5 دن میں بس بچے دینے والی ہے. ایسے تھوڑا اس طرف. اس کے کیا پیسے بھائی؟ اس کی 1,60. 1,60,000 مناسب ریٹ بتا رہے ہیں بھائی. منڈی کے جو ریٹ ہے نا اس کے مطابق میں آپ کو جو کہہ رہا ہوں نا کہ مناسب ریٹ ہے. ٹھیک ہے بھائی, اس کے پیسے بتاؤ. وہ والی جو ہے اس کا 1,60 ہے, اس کا 1,50 ہے. اچھا ویسے آپ سے ایک بات پوچھ رہا ہوں, یہ والی اور یہ والی, یہ جو جی. یہ جوڑا کتنے کا ہو جائے گا, یہ اور وہ والی؟ یہ تقریباً 3 تک بن جائیں گی. 3 لاکھ تک. 3 لاکھ. اچھا بھائی, پہلی والی بھیڑ بھی آپ لوگوں نے دیکھ لی اور یہ بھیڑ بھی دیکھ لی. یہ 3 لاکھ روپے کا جوڑا ہو جائے گا, یہ والی اور اس ساتھ میں یہ والی. جی. اور دانتوں سے کیا ہے؟ دانت کی 6 ہے. 6 ہے, دانتوں سے 6 ہے. اچھا اس کے بھی پیسے بتاؤ. اس جوڑے کا کیا پیسے؟ اس جوڑے کا ہے 2,80,000. 2,80,000 روپے. ٹھیک ہے, اور دانتوں سے بس تقریباً 6 ہے سارے. 6 4 6 چل رہے. اور دن ان کے لیے کم رہتے ہیں. ان کے 18-20 دن رہتے ہیں. ان کی تقریباً اس کی 3-4 دن ہے. اچھا یہ نکالی کی 6-7 دن نکالی. اچھا یہ 6-7. اور یہ دانا جو ہے یہ نقصان دہ تو نہیں ہے؟ نہیں نقصان دہ نہیں ہے, یہ ایسے تھوڑا سا زخم آیا تھا, ٹھیک ہو گیا. اچھا ٹھیک ہے. اور یہ جو پھل دیا ہے یہ کتنے کی ہے؟ یہ اس کا 1,10,000 روپے ہے. اس کا یہ پھل ہے. نر ہے کہ مادہ ہے؟ اچھا بچہ بڑا خوبصورت آیا ہے بھائی, بچہ بڑا خوبصورت آیا ہے, صاف سی بات ہے. یہ دیکھ سکتے ہیں جی, 1,10,000. جی. اچھا اس کی 1,10,000 روپے. ٹھیک ہے بھائی. بھائی کا نمبر آپ لوگ ساتھ شیئر کرتے ہیں, نمبر بتاؤ اپنا. 03339389466. یہ واٹس ایپ نمبر بھی ہے؟ جی واٹس ایپ نمبر یہی ہے. میں پوچھ لیتا ہوں دوبارہ بتاؤ. 03339389466. جی آگے 89 466. یہ بھائی کا نمبر ہے, اس نمبر پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. باقی مزید ویڈیو کے لیے ویٹ کریں, اور بھی بنائیں گے, اسٹے ود اس. اچھا یہ ایک بھائی ہے, اس کے ساتھ بھی گبن بھیڑے ہوتی ہے. یہ ایک 3 بھیڑے آپ دیکھ سکتے ہیں جی. اس کے ریٹ وغیرہ انشاءاللہ آپ لوگ کو بتائیں گے. بھائی سے ساری ڈیٹیل پوچھیں گے. دلدار بھائی کیسے ہو, ٹھیک ٹھاک ہو؟ کیا کتنا مال ہے ٹوٹل؟ آج 5 دانے. 5 دانے. اچھا ریٹ وغیرہ ان کو بتاؤ ذرا, اس کو پکڑا دو. یہ کیا اس کے کیا ریٹ ہوں گے؟ یہ پہلا والا جو ہے اور دوسرا والا اور تیسرا والا, ان کے ریٹ ذرا بتا دو. اس کا 1,50,000. اچھا اس جوڑی کا 3,20,000. جوڑی کا 3,20,000 اور اس کا 1,50,000. یہ اس میں کمی بیشی تو ہوگی نا, یہ تو آخری ریٹ نہیں ہے نا؟ نہیں ہوگی. اچھا اچھی رعایت ہوگی. باقی لوکیشن ان کی بھی سرگل ہے. آنے سے پہلے کوشش کریں کہ آپ ان کو کال کریں. ٹھیک ہے بھائی. یہ تینوں ہے, اس کے 1,50,000 اور وہ 3 لاکھ کا جوڑا ہو جائے گا. اور دانتوں سے کیا ہے تینوں؟ دانتوں سے وہ بھی 6 ہے, یہ 8. اچھا یہ 6 ہے اور یہ دونوں 8 ہے. ماشاءاللہ یہ دیکھ سکتے ہیں. ان کے ساتھ ایک اور 2 ہے, اس کی بھی آپ لوگ کو ریٹ وغیرہ بتا دیتے ہیں. یہ بلیک ڈائمنڈ ہے جی, آپ دیکھ سکتے ہیں جی. اس کے بچے کافی خوبصورت آئیں گے. اس کے کیا پیسے بھائی؟ 3,50,000. 2,85,000 روپے. اس جوڑی کی 2,85,000 کہہ رہے ہیں, لیکن
गुजारा होगा भाई, बार बार इस वजह से कह रहे हैं कि ये आस्किंग रेट होता है। और दांतों से क्या है ये? अच्छा दांतों से ये भी 6 है, और ये वाली दिखाओ ज़रा, ये भी 6 है, मतलब ताज़ा 6 है। 6 तकरीबन, अब 6 से ये मुराद नहीं है कि 6 के बाद ये बच्चे नहीं देंगे, ये तकरीबन 4-5 दफ़ा इजीली ये बच्चे दे देती है। बाकी इंशाल्लाह रेट आप लोगों को बता देते हैं, रेट बता दिया, बाकी नंबर इंशाल्लाह आप लोग को बताते। दिलदार भाई कार्गो तो कर सकते हो ना पूरे पाकिस्तान? ठीक है सही है, कार्गो का मसला नहीं है। अपना नंबर व्हाट्सएप वाला भी बताओ, कॉल वाला 1-2 नंबर बताओ, भाई का भी बताओ उसका, ताकि अगर कॉल नंबर 0335 0335 52 60 948 948, और दूसरा उसका व्हाट्सएप नंबर 0318 0318 87 88 87 88 584। 584। ये भाई का नंबर है, इस नंबर पे इनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह वीडियो को एंड करते हैं, हमें दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान। अच्छा ये मोहम्मद भाई के पास आ गए, इनके पास आपको पता है कि ज़ीरो साइज़ होते हैं, वो भी है, ये सारे जितने हैं वो भी है इंशाल्लाह। रेट वगैरह मोहम्मद का भाई है, उससे पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? ठीक ठाक हो? बताओ इनके रेट, इनकी उम्र क्या होगी इनकी? ये जो 3 माह 2 2.5 माह के आप लोग के साथ इस सफ़ेद के अलावा बाकी नहीं होती, अबलक या सुर्ख? लेकिन वो रहते नहीं है ना। अच्छा। उधर ही बिक जाते हैं, पंजाब में ही बिक जाते हैं। अच्छा ठीक है भाई, आप देख सकते हैं जी, सुन सकते हो। ये कह रहा है कि अगर आप लोगों ने ये है कि एडवांस बुकिंग करनी हो अबलक के लिए और दूसरे कलर के लिए, तो आप बुकिंग भी कर सकते हो जी। इनके रेट आप लोग को बता देते हैं, मुख्तलिफ रेट्स हैं इनके। दे वाला रिटू नो खाया कुर्बान, द जोड़े रेट खाया। ये भाई देख सकते हैं जी, एक जोड़ा है, दे जोड़े सब पैसी दी, हाँ बेला का जोड़ा हाँ 150 पैसी दी। ये बेला 55,000। अच्छा इसकी 55,000 रुपये डिमांड कर रहे हैं। और ये वाली साथ में ये जोड़ी का 1,30,000। 1,30,000। और वो वाली अच्छा फेस भी आप लोग को दिखा रहे हैं इंशाल्लाह, बैक साइड से भी इसको चक्की भी दिखाएंगे। इसके 65,000 रुपये, और इन दोनों के 70। ये फाइनल तो नहीं है ना? फाइनल बताओ। 62,000 का जो भी पसंद। अच्छा जो भी पसंद होगा 62,000 रुपये की। इसकी चक्की भी देख ले, बाकी देखे इन क्या उम्र क्या होगी? उम्र इनके 3 साढ़े 3 माह होगी। 3 साढ़े 3 ये माह। 4 माह का होगा। अच्छा इनके भी रेट बताओ, आ जाओ यार। इसके क्या पैसे होंगे? ये वाला जो है इसका 65,000। अच्छा इसके 65,000 रुपये। और ये वाला जो है ये कितने का? फाइनल 68,000। ये भाई तोता फेस में फाइनल 68,000 रुपये। फाइनल रेट बताओ। ये इसकी चक्की जरा उठाओ ऐसे, फाइनल 78,000। इसकी चक्की जरा ऐसे उठाओ हाथ के साथ। ये देखिए भाई हैवी चक्की में 2026 कुर्बानी के लिए आप इसे ले सकते हैं, पाल सकते हैं जी। और इसके क्या पैसे होंगे? इसका फाइनल 95। ये उम्र क्या है इसकी? इसकी उम्र होगी 7 महीने। अच्छा इसकी 7 महीने उम्र है। उनके भी रेट बता दो। ये जी जोड़ी इसका 90,000। अच्छा इनके 90, ये जोड़ी का ये वाला और उस साइड वाला फाइनल ये 90,000। 90,000 रुपये। और वो जोड़ी फाइनल 1,05,000। 1,05,000। फेस आप लोग देख ले, बाकी चक्की भी इंशाल्लाह आप लोग को दिखाएंगे, वीडियो को एंड तक देखा करें। और उनके भी रेट बता दो। ये वाला जो है इसका 65,000। अच्छा इसका 60,000। अच्छा उसकी 65,000 रुपये, और इसके 60,000 रुपये। अच्छा इनके 60, और उस साइड वाले जो है वो वीडियो को स्किप ना करें और सपोर्ट करें जी, हर लिहाज से सपोर्ट करें, आप लोग के लिए मेहनत करते हैं। ये 2 मादियों के ये अच्छा इनके क्या पैसे होंगे? इस नर का हाँ नर का 60,000। और ये मादियों की? 55,000। मादियों की मादियों का फाइनल 1 लाख। अच्छा फाइनल जोड़े का 1 लाख रुपए। और वो कितने का सेल हुआ है? वो 86,000। अच्छा ये 86,000 रुपए का सेल हुआ है, देख सकते जी। और इसके रेट तो बता दिए ना? इसका 35,000। 35,000 फाइनल 30,000। 30,000 रुपए। और ये 65 मांगते हैं, फाइनल 55,000। अच्छा ये 65 मांगते, फाइनल 55,000 रुपए का। बाकी नंबर बता दो। ये बस इनका सरसरी सिस्टम होता है। बाकी आप लोग व्हाट्सएप पे भी इनसे डिटेल मांग सकते हो, व्हाट्सएप नंबर भी आपके साथ शेयर करेगा। नंबर बताओ। 0344 96 91 732। ये इनका नंबर, इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी मजीद वीडियो के लिए वेट करें इंशाल्लाह, और भी बनाएंगे, स्टे विद अस। अच्छा ये एक और भाई के पास आ गए, रेट वगैरह इंशाल्लाह पूछेंगे। सारी गबन भेड़ है और हैवी भेड़ है, देख सकते हैं जी इंशाल्लाह। असलम शादी से उधर सड़ गया। रेट इंशाल्लाह इससे पूछेंगे, और सारे गबन है, कुछ अबलग कलर में, कुछ इसमें जो है ना और कलर में। इंशाल्लाह रेट भाई से पूछेंगे
کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور سوئی ہوئی کتنے. اسلم شاہ بھائی کیسے ہو؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ یہ جو آپ بڑی نے اچھی کوالٹی کا مال آ گیا بھائی, ایک نمبر مال, کوٹ منڈی میں ایک نمبر مال ہے. اچھا ہاں اس کے یہ آپ نے جو ہاتھ میں پکڑی ہے یہ دان سے کیا ہے اور پیسے کیا ہے؟ اچھا دان سے 6 ہے. ویسے ہو تو 2.5 لاکھ بولتے ہیں, 2.5 نہیں 2.20. اچھا 2.5 اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں, 2.5 لاکھ 2.50 اور 2.20 کیا رہا ہے, لیکن اس میں بھی کمی بیشی ہو سکتی ہے. یہ فائنل نہیں ہے, ڈیمانڈ ہے. دسی لگ بوزا دس سدرا چیزیں تصویروں بس. ٹھیک ہے بھائی, ہاں دسی گا ٹھیک ہے بھائی. باقی کی ریٹ بھی انشاءاللہ پوچھیں گے بھائی سے, کوشش کرے کہ سٹے رہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے بھائی. اسلم شاہ بھائی اس کو چھوڑو ذرا, اس کا ریٹ وغیرہ بتا دو. اچھا اس کے کیا پیسے؟ وہ تو ایک کوالٹی کا مال ہے. اچھا اس کا بھی 2,20,000 روپے ڈیمانڈ. ایسے لے آئے ذرا. یہ بھائی دیکھے ماشاءاللہ, یہ نسل دیکھے اور اس کی ہائٹ دیکھے اور چکی دیکھے. انشاءاللہ دل اس کے لیے دن کم رہتے ہیں نا. 1 مہینہ لے گی. اچھا 1 مہینہ لے گی. اچھا ویسے یہ کتنے میں ہو جائے گی فائنل؟ اچھا اور اس کا ریٹ بتاؤ. اس کا تو 2.5 لاکھ. دس وہ نہیں ساگا, دس سے لگو نہیں سا. اچھا اس کی بھی 2.5 لاکھ روپے ڈیمانڈ کر رہے ہیں. اچھا ڈیمانڈ اس وجہ سے زیادہ ہے, کافی نسلی بھیڑے ہے. باقی نسل دیکھ سکتے ہیں یوم صبر کا. ٹھیک ہے بھائی. اور باقی کی ریٹ. اور اسلم شاہ بھائی یہ بتاؤ آپ کے ساتھ سوئی ہوئی بچوں کے ساتھ ہے؟ بچوں کے ساتھ 2 بھیڑے, 2 بچوں والے. اچھا دو بچوں کے ساتھ بھیڑے ہیں ان کے ساتھ. اس کی بھی ڈیمانڈ وغیرہ بتا دیتے. یہ جو چھوٹے کان والی ہے اس کے کیا پیسے بھائی؟ اس کا 2 لاکھ روپے. اس کا 2 لاکھ روپے. کھول کے دکھا. اچھا کھول کے دکھائے. چلاؤ. ٹھیک ہے بھائی کھول کے دکھا دیتے ہیں. وہ والی نسلی بیڑ ہے بھائی. وہ ڈیمانڈ زیادہ ہے لیکن چیز بھی ہے, بالکل چیز میں کوئی خو نہیں ہے. اس کے کیا پیسے بھی؟ اس کا 2 لاکھ. یہ ویسے یہ جوڑا کتنے میں ہو جائے گا؟ یہ جوڑا 4 لاکھ. اچھا یہ والا جوڑا آپ لوگ کو 4 لاکھ میں مل جائے گا. باقی دیکھ سکتے جی یہ اسلم شاہ کا ابو ہے. والد کا نام کیا ہے؟ لقمان شاہ. ٹھیک ہے ان کے ریٹ بھی بتا دو جو بچے کے ساتھ. 2.20 ہے. 2 بچے اس کے ساتھ. اچھا اس کے 2 بچے نر اور مادہ بچہ ہے. کافی نسلی بچے آئے ہیں ساتھ میں. اس کے 2 لاکھ دان سے 4 ہے. دان سے 4 ہے. دان سے 4 ہے اور تازہ اچھی ہوئی ہے. اور دوسرا کون سا ہے؟ سوئی ہوئی. 2 بچوں والے. اور وہ ترکی نسل کی, اس کی کیا پیسے؟ بچے بڑا خوبصورت بچے ہیں. اچھا ان کی بھی ریٹ بتا دیتے ہیں انشاءاللہ. یہ دیکھ سکتے اس کے ساتھ یہ بڑا کوالٹی والا بچہ ہے ہوا ہے. نر بچہ ہے ساتھ. اچھا اس کے ساتھ نر بچے ہے بھائی. ٹھیک ہے اس کی کیا پیسے؟ اس کے 160. کتنے میں یہ فائنل ہو جائے گی؟ 1.50 میں. اور دان سے یہ کیا ہے؟ دان سے 6 ہے. دان سے 6 ہے. اور اس کے ساتھ 2 بچے بڑے خوبصورت کوالٹی کے بچے. اچھا اس کے ساتھ 2 بچے, یہ دیکھ سکتے جی بڑے کوالٹی کے بچے اس کے ساتھ آئے. اس کے کیا پیسے؟ اس کا 1,70,000. مطلب 1.50 تک ہو جائے گی. 1.50 میں ہو جائے گی. اس کے ساتھ 1 نر اور 1 مادہ بچہ. ٹھیک ہے اسلم شاہ بھائی. اور مال تو یہ والا اس کا بھی بتاؤ نا. یہ والی جو ہے اس کے ساتھ یہ نر بچہ. ہاں اس کے ساتھ یہ والا نر بچہ ہے. یہ بھی کافی نسلی بھیڑ ہے بھائی. اس کے ساتھ یہ والا نر بچہ ہے. اس کی کیا پیسے اسلم شاہ؟ اس کا 160. اچھا اس 1.50 میں یہ والی مل جائے گا. یہ دیکھ سکتے جی. اچھا نمبر بتاؤ اسلم شاہ, 1-2 نمبر بتاؤ. اچھا آج آپ کا وہ یوف نمبر اکثر بند ہوتا ہے, مطلب ملتا نہیں ہے. 36 ہاں 610 ہاں 46 30. دوسرا نمبر 0319 319 944 944 35 61. یہ نمبر, اس نمبر پہ کانٹیکٹ کریں. باقی ہمارے ساتھ بھی رابطہ کر سکتے ہیں. ہمارا بھی نمبر نوٹ کر لو 0331 530 81 میں. اچھا یہ زیول شاہ بھائی کے پاس آ گئے. ان کے پاس کچھ سوئی ہے, کچھ بچوں کے ساتھ مطلب, اور کچھ گبن ہے. ریٹ وغیرہ زیول شاہ بھائی سے پوچھیں گے. السلام علیکم زیول شاہ بھائی, کیسے ہو؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ آج تو ماشاءاللہ منڈی کافی اچھی بھیڑے آیا. کتنا مال ہے آپ کے پاس زیول شاہ بھائی؟ آج منڈی میں تقریباً 15 دانے لگا رکھے ہیں. 15 دانے. اور ایک بریڈر بھی ہے ساتھ میں. اور ماشاءاللہ دانے کا شکر کروائیں بھائیوں کو دکھائیں. ٹھیک ہے, میں کہتا ہوں کہ پہلے ادھر سے سٹارٹ کر لے, ساتھ میں ریٹ بھی ایسے تھوڑا اس طرف لے کر جایا کرے نا, تاکہ لوگ کو اندازہ بھی ہو جائے. اچھا ایک ہی کول کے دکھائے انشاءاللہ. آپ لوگ کے لیے محنت کرتے ہیں بھائی. دیکھ سکتے جی یہ ایک بھیڑ ہے. کیا پیسے ہے اسلم شاہ بھائی؟ یہ سوری زیول شاہ بھائی 1,80,000. اور یہ 2 بچوں والی ہے نا؟ یہ دیکھ سکتے جی ریٹ کافی اچھے ہیں زیول شاہ بھائی کے پاس پوری منڈی میں.
इंशाल्लाह जी। ये भेड़े देख ले भाई, काफ़ी हैवी भेड़ में तुर्की नस्ल की बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि तुर्की नस्ल की भेड़े हमें दिखाए। इसके क्या, ये जोड़े की क्या पैसे होंगे? रेट तो दोनों के लिए, लेकिन इंशाल्लाह कुछ कर लेंगे। 3 तक हो जाएंगे, 3 तक जोड़ा? थोड़ा सा कोई ऊपर नीचे करेंगे। अच्छा, मतलब 20-30 हज़ार ऊपर हो जाए। दांत से क्या है? बिल्कुल दांत चेक खुद देख सकते हैं, 6 है मेरे ख्याल। ये देखो। अच्छा, ये ताज़ी 6 है और दूसरी भी ताज़ी। अच्छा, इनके भी रेट बता दो, इनके भी रेट बता दो। जिस भाई को पसंद आएगी ये वाली 160 में इंशाल्लाह जिम्मेवारी से डबल बच्चों मिलेंगे। अच्छा, ना ये करेगी तो मालिक के घर से वापस आएगी इंशाल्लाह। अच्छा, ये कंफर्म 2 बच्चों वाली भेड़ है भाई। ये कह रहा है कि, और ये जो सुई हुई है 2 बच्चों के साथ, इसके क्या पैसे होंगे? वो आप भाइयों को डेट की दे देंगे। क्या दांत से क्या है? बशरी पूरा लब और दांत से क्या है? और दूसरी बात ये बच्चा नर मादा है कि क्या है? हर मादा बच्चे, लेकिन ये बच्चे इसके साथ कैमल कलर के दोनों बच्चे खूबसूरत। अच्छा, खूबसूरत बच्चे इसके आए हुए हैं, नर मादा बच्चे हैं भाई। देख सकते हैं जी, ज़रा चक्की दिखाए बच्चों, माशाल्लाह बच्चों की चक्की है, बड़ी खूबसूरत है। क्या फाइनल कितने में हो जाएगी भाई ये? गुंजाइश करेंगे। क्या फिर भी? अच्छा, डिमांड इसका क्या बताया? डिमांड 50 कह रहा हूँ। 150। और ये कितने की सुई सील की है? ये भी देखो, ये कितने की सील की है? 40 की सेल की है इसका। ये बच्चे अच्छा, इसके साथ ये देखिए ब्लैक जेट, ये 1 लाख का एक बच्चा है ना साथ? दो बच्चे साथ। ये जोड़ी बच्चे। अच्छा, नर और मादा ये भी है? नर मादा ये भी, ये सेल की है। ये कितने की सील की है? 140 की 1,40,000। दादी माँ तो अपनी की करना यार। वाला सब पता है। ये बेड भी कहीं और बेड भी यहाँ। अच्छा, उसकी भी शौक करवाए यार हमारी भी बस। जुलशा भाई के पास ब्रीडर भी खड़ा है, उसकी भी आप लोग को, ये अलग कलर में जुलशा भाई के पास आया है। जुलशा भाई ये क्या पैसे इसके? इसका 160। ये दान के 2 बच्चे दिखाएंगे। अच्छा, दांत से 2 है? बिल्कुल देख सकते हैं। अच्छा, दांत से 2 है, ये अलग कलर। और दिन कितने रहते होंगे इसके लिए? मैं आपको दिखा दूँ एक मिनट बाद। अच्छा, ये दांत से 2 है और अबलग कलर में। क्या पैसे मांग रहे हैं इसके? पैसे 1,60,000। और इसके क्या पैसे होंगे? उसके एक ऐसी डिमांड है 1,60,000। ये कितने में हो जाएगी ये वाली? इंशाल्लाह गुंजाइश करेंगे, प्यार मोहब्बत भाई के साथ 1,40,000 1,30,000 तक हो जाएगी। कुछ कर लेंगे इसका। अच्छा, आ जाओ ना, उसके भी रेट बता दो। वो सामने जो भेड़ें खड़ी है, बड़ी आप लोग देखेंगे। इसके क्या पैसे होंगे? अच्छा भाई, रेट आप लोग कोशिश करें कि रेट वीडियो एंड तक देखा करें ताकि आप लोगों को पूरी तसल्ली हो जाए। ये देखिए एक और अबलग कलर में काफ़ी हैवी भेड़ है। जुलशा भाई इसके क्या पैसे है? 1,80,000। इस तरफ ले आओ थोड़ा। अच्छा, इसके 1,80,000 रुपये डिमांड कर रहे हैं। ये भाई देख सकते जी, आप दिस उधर तस्वीर दत्ते लग लग। ये भाई देख सकते जी, कोशिश करें कि वीडियो को एंड तक देखा करें ताकि आप लोग को पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके। बाकी हमें सपोर्ट करें हर लिहाज से, वीडियो को शेयर किया करें। अच्छा, इसके रेट भी बता दिए, नंबर बताओ सर। अच्छा, उनके रेट बताओ, वो 2 जो रहती है। ये सबसे बड़ा तुर्कीदान है पूरी मंडी का। ये बिल्कुल हैवी भेड़ है भाई, तुर्की नस्ल में। और ये दाम से क्या है? रेड बुल है ये देखिए भाई। अच्छा, इसके 2,20,000 रुपये डिमांड कर रहे हैं। दान दिखाए ज़रा, दान 6 है दान का, बिल्कुल ताज़ा। अच्छा, पूरी मंडी की बड़ी दान है। ये देख सकते हैं जी, माशाल्लाह काफ़ी हैवी भेड़ है और ओटी हुई चक्की। और दिन कितने रहते हैं जुलशा भाई? ये तकरीबन भाई 20 दिन निकाले। अच्छा, 20 दिन निकालेगी। ठीक है जुलशा भाई, अपना नंबर तो ज़रा बताओ। 0343 0343 9056 861 861। ये नंबर, इस नंबर पे कांटेक्ट करें।